is 13,500. Kaya mo gawas kayo ito na lang. Pukot-pukot ikaw. Pining po, nandun niya po. Oh, tsama na. Beef ribs nga mashed potato o 12 hour. 12 hour may dere. Nas, imo nang kalhan, Nas. Hindi mo mong ginagawa. Really? 12 hour brisket na. 12 hour. 12 hour brisket na. Mag-ikaw mga tatlo. Gani ko nga kalhan, Nas. Mana ko din. Kalhan, ang imo. Ang sila. Bukod sa ko. Nangaw na sila. Hana girlie. 14. Pila? Sarado 14. 14 sarado. Ikaw, Lidige. 700. Here's 12,900. Ching, 12,970. Leslie, 12,960. Sige lang, ako ragi ko an. Bobby, 9,225. Thrill, 8,720. Kawiran, 13,289. Ayun, mabugot mapos man. Pibing, 14,884. Maximo, 9,650. Ligunas, 10,650. Kuya Ronggos, 13,600. Eliminate below 10,000. It's 12,000 below. Eliminate 13,000 and below. Eliminate 13,000 below. Si Ron, si Hannah, o si 5 na po. Gay. Alright. Ikaw. Sakto ka. Eliminate. Eliminate 14,000 and up. Oh. Why chance? Bilin, Hawiran, Ronnie Boy, and Lady Gay. 13,289. Is 13,600. Si Liz ay 13,700. And the amount is? Ang amount is 13,542. Tindog. Limonid 50. Okay.